Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfatunisa, asal Yogyakarta, akan membacakan fasal Al-Mughalladzatu Tathuru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada utawi iki iku ono fasal suwiji. Ibarate fasal al-mughalladzatu utawi najis mughalladah iku tathuru isa suci apa mughalladah bisab'i ghuslatin kelawan pitu pira-pira wasuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalam sakwise ngilangi kahanane mughalladah. Sifate sab'i ghuslatin ihdahunna kang utawi salah suwijine sab'i ghuslatin iku biturabin tetep kelawan lebu. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tadhuru isa suci apa najis mukhaffafah birasyil ma'i kelawan nyipratake banyu alaiha ing atase mukhaffafah ma'al ghalabati barang sumertane nglindih wa izalati ainiha lan ngilangi kahanane mukhaffafah. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitah iku tangkosimu dadi kebagi apa najis mutawassitah ala kismaini ing atase rong dunduman rupane ainiyatin najis bangsa ainiyah wa hukmiyatin lan hukmiyah. Al ainiyatu utawi najis ainiyah allati ya ainiyah silaih allati laha kang iku tetep kaduwe allati launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Iku fala budda wajib min izalati launiha saking ngilangi warnane ainiyah warihiha lan ngilangi ambune ainiyah wa ta'miha lan ngilangi rasane ainiyah. Wal hukmiyatu tawi najis hukmiyah allati ya hukmiyah silaih allati lalau nakang ora ono warna iku maujud wala rihalan ora ono ambu iku maujud wala ta'malan ora ono rasa iku maujud. Iku yakfi nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i ngilekake banyu alaiha ing atase hukmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu faslun khabarun lil mubtada'i makhdhufun marfu'un lil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi untuk pembacaan faslun sendiri itu tidak terpatok pada satu tarkib, yakni menjadi khabar daripada mubtada yang makhdhuf yakni hadza, tetapi bisa menjadi mubtada. Faslun atau fasl iku al-mughalladzatu ila akhirih, atau dia dibaca mansub sebagai maf'ul bih dengan mentakdirkan fi'il yakni a'ni ataupun aqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladzatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadza ka raf'u khabarin bil mubtada', bahwa yang namanya mubtada itu nanti dirafa'kan oleh amil ma'nawi ibtida'. Tadhuru khabarun marfu'un huwa khabarun marfu'un wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu ya'udu ila al-mughalladah. Bisa menghuslatin al-ba'u harfu jarrin wa faidatuha isti'anatun bil basta'in wa addi awid al-siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Jadi itu faidahnya ba, salah satunya adalah lil isti'anah. La mahallalaha minal i'rabi li'annaha harfun wa ta'alluquha bitat huruf. Jadi kalau misalnya huruf itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Jadi masing-masing haknya huruf itu adalah mabni, dan mabni itu haknya adalah sukun. Sab'i majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun wa lam yunawan li'annahu mudhafun. Nah, sab'i itu dia itu menjadi mudhaf. Oleh karena itu dia tidak bisa ditanwin. Karena tanwin pada isim mufrad itu nanti ditempati oleh posisinya mudhaf ilaih, maka pada saat dia terlaku sebagai idhofah, susunan idhofah, maka dia tidak boleh ditanwin. Ghuslatin majrurun bil idhofati wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu jam'u muannatsis salimi ba'da izalati 'ainiha ba'da mansubun bid dharfiyah wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu dharfu zamanin alladhi udhifa ila al mufrad.
izalati majrurun bil idhafah wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufradun mudhafun ilaihi li ba'da wa mudhafu li 'ainiha. Jadi untuk izalati itu selain dia itu sebagai mudhaf daripada ba'da, itu juga mudhaf ilaih daripada ba'da, juga sebagai mudhaf daripada ain. Ainiha, aini majrurun bil idhafati wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufradun mudhafun ilaihi li izalati wa mudhafun li dhamirin. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ihdahunna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif al-ihda' li'annahu ismun mufradun manqusun wasani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yun wa kada aidun yujar. Ihdahunna idhafatun. Hunna dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Biturabin jarrun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun li'annaha shibhu jumlah. Jadi ihdahunna biturabin wa ahbaru bidharfin aw biharfi jarnawina ma'na kainin aw istaqar. Apabila ada huruf jar majrur ataupun dzaraf madruf itu nanti menjadi khabar, maka ta'alluqnya itu dibuang. Berupa apa? Berupa lafadz kainun, mustaqirun, istaqarra ataupun kana, atau sabata ataupun sabitun. Al-ba'u harfu jarrin wa fa'idatuha isti'anatun wa ta'alluquha bil fi'li awil ismi al-mahdhufi. Turabin majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa jumlatun ihdahunna biturabin fi mahalli jarrin sifatan lisab'i ghuslatin. Nah, jadi untuk naat sendiri, naat untuk kali ini adalah berbentuk jumlah. Apakah diperbolehkan naat berbentuk jumlah? Boleh. Wa na'atu bi jumlatin munakkara fa utiyat ma utiyatuhu khabar. Wal mukhaffafatu wawun harfu 'atfin la mahalla laha min al-i'rabi. Al mukhaffafatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Tadhiru khabarun marfu'un wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila al-mukhaffaf. Wal jumlatul ismiyah allati ay al-mukhaffafatu tadhuru ma'tufun ila jumlatil ismiyah as-sabiq ay al-mughalladatu tadhuru bi harfi 'atfin wawin. Jadi untuk ataf kali ini adalah dengan menggunakan wawu, yaitu ataf dari ma'tuf alaihnya itu berupa jumlah dan ma'tufnya berupa jumlah, yakni jumlah ismiyah. Birashil ma'i jarrun wa majrurun. Al-ba'u harfu jarrin la mahalla laha minal i'rabi wa fa'idatuha isti'anatun wa ta'alluquha bitadhuru. Dalilnya ba isti'anah itu bil basta'in wa 'addi awid al-sika wa mislama wa min wa an bihantiki. Dan kenapa kok dia itu tidak mempunyai i'rab? Ya karena dia itu mabni. Rashi majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa rashu mudhafun. Al-ma'i mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. 'Alaiha jarrun wa majrurun ala harfu jarrin la mahalla laha min al-i'rabi wa fa'idatuha isti'la wa ta'alluquha bi rashin ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi an tajawuzan ana manqatfatan. Jadi nanti ta'alluq daripada huruf jar. Jadi huruf jar itu yang mempunyai ta'alluq dan mempunyai makna adalah huruf jar yang asli. Nah, ta'alluqnya itu bisa kepada syibh fi'il. Dan syibh fi'il nanti bisa sifat ataupun masdar. Ha majrurun bi harfi jarrin dhamirun mustatirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun. Ma'al ghalabati mudhafun wa mudhafu ilaihi. Ma'a mansubun ala dharfi wa mudhafun. Al-ghalabati mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa izalati 'ainiha wawun harfu 'atfin la mahalla laha min al-i'rabi izalati majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa lam yunawan li'annahu mudhafun.
Aini mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa lam yunawan li annahu mudhafun li dhamirin. Mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati dhamirun muttasilun mabniyun la mahalla laha minal i'rab. Izalati ainiha ma'dufun ala birashil ma'i bil wawi wal mutawassitatu wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi. Al mutawassitatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Tanqasimu khabarun bil mubtada' wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu ya ya'udu ila al mutawassithah. Wal jumlatul ismiyah ay al mutawassitatu tanqasimu iku ma'tufun ila jumlatil ismi as-sabiq ay al mughalladatu tadhuru ada qismaini jarrun wa majrurun. Ala harfu jarrin la mahalla laha minal i'rabi wa faidatuhu isti'la wa ta'alluquhu ila tanqasimu. Qismaini majrurun bi ala wa alamatu jarrihi ya'un li'annahu ismu tasniyatin ainiyatin badalu ba'di min kullin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismun mufradun badalun minal mubdal minhu qismaini. Jadi badal yang kali ini adalah badal ba'du minkul mutabiqan au ba'dun au mayastamil ila akhirih. Dalam bait alfiyahnya itu nanti disebutkan seperti mutabiqan au ba'dun au mayastamil. Wa hukmiyatin wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi. Hukmiyatin badalu ba'di min kullin majrurun 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismun mufradun badalu minal mubdal minhu qismaini ma'tufun 'alal 'ainiyati. Jadi dia itu selain jadi badal daripada qismaini, dia itu juga sebagai ma'tuf kepada 'ainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ainiyatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Allati ma'tufun 'ala 'ainiyatin ay atfu bayanin. Al-'atfu imma du bayanin aw nasaq wal gharadul ana bayanu ma sabaq. Ma'tufun 'ala 'ainiyatin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi mahallun li'annahu ismun mausulun mabniyun la mahalla laha minal i'rab. Laha khabarun muqaddamun. Allamu harfu jarin wa faidatuhu litamlik wa ta'alluquha mahdhufun. Dhamirun muttasilun mabniyun mabniyun ala sukuni majrurun bil lami wa alamatu jarihi mahallun. Ya, jadi karena dia itu mabni maka alamat jarnya nanti jadi mahal. Aidun ya'udu ila silatin. Jadi setiap silah wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah wa jumlatun aw shibuha ladhi wusil bihi kaman 'indil ladhi ibnuhu kufil. Jadi nanti setiap jumlah yang ada setelah isim mausul maka dia itu sebagai silah, dan pada silah itu harus ada aid yang kembali kepada isim mausul agar isim mausul dan silahnya itu dia menjadi satu kesatuan. Dan di sini adalah berupa dhamir ha. Launun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Warihun wa huwa harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi. Rihun ma'tufun 'ala launun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa ta'mun wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi li'anna harfan iku mabniyun. Dha'mun ma'tufun 'ala launun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa jumlatu laha launun wa rihun wa dha'mun silatu mausulin wa jumlatun aslibu waladhi wusil bihi kamar 'indil ladhi nuhu kufil. Fala budda alfa harfun mabniyun la mahalla laha minal i'rabi. Jadi ketika ada fa, dia itu berada pada khobar yang padahal khobar itu bisa mempunyai ciri-ciri yang nanti mirip dengan jawab daripada syarat, maka dia itu boleh ditambahkan dengan fa. La harfu li nafil jinsi ta'malu amala inna mabniyun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rabi laha khabarun mahdhufun. Jadi la yang di sini la budda itu adalah la li nafil jinsi yang pengamalannya seperti inna tasibul isma wa tarfa'ul khabar.
Buddha. Buddha ismun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin ai ismula. Jadi kalau misalnya di Mu'jam Mufassal itu dikatakan la mahro, ora ono nggon mlayu iku maujud. Nah, selain itu nanti yang masyhur itu biasanya la Buddha wajib, langsung ya, la Buddha wajib. Wa jumlatu fala Buddha khobarun lil mubtada ai al-ainiyah. Jadi mubtada'nya yang al-ainiyah itu mubtada'nya, terus kemudian khobarnya adalah ini fala Buddha. Min izalati launiha. Min izalati launiha min harfu jarrin wa faidatuha lil ibtida'il ghayah wa ta'alluquha bi Buddha. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika huruf jar itu mempunyai makna dan ta'aluk, berarti dia itu huruf jar yang asli. Apakah nanti bisa tarkib ini menjadi fa'il, dan ketika fa'il itu konsekuensinya adalah min menjadi huruf jar yang zaidah. Karena apa? Karena nanti dia itu sebagai fa'il sadda masadal khobar. Dia menggantikan khobarnya isimnya la ya Buddha itu nanti karena dia itu masdar, terus kemudian dia itu harusnya mempunyai khobar, tetapi suatu ketika kok fa'ilnya daripada Buddha itu bisa menempati tempatnya khobar, maka itu bisa. Nah, dengan tarkib yang seperti itu, maka nanti minnya itu menjadi min yang zaidah, karena ketika min berada pada tarkib fa'il itu dia itu adalah zaidah. Zaidah berarti tidak mempunyai makna dan tidak mempunyai ta'alluq. Sepunya-punyanya zaid, sebermakna-maknanya zaidah itu ya untuk litakid atau litasjin. Izalati majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu mudhafun. Launi majrurun bil idhafati wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu mudhafun. Jadi ketika misalnya dibaca launi itu berarti nanti i'rabnya hikayah, tapi ketika dibaca launu itu berarti nanti ngikutin ya tarkib mubtada khabar biasa. Ha dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rabi majrurun bil idhafati wa rihiha wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi. Rihi majrurun bil idhafati ma'tufun 'ala launi wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu mudhafun. Ha dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rab majrurun li'annahu mudhafun ilaihi. Wa rihiha ma'tufun 'ala launiha. Jadi rihiha, tarkib rihiha itu yang idhafah itu nanti diatofkan kepada launiha dengan menggunakan huruf ataf wawu limutlaqil jam'i. Wa ta'miha wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi ta'mi majrurun bil idhafati ma'tufun 'ala launi wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih lam yunawwan li'annahu mudhafun. Ha dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rabi majrurun li'annahu mudhafun ilaihi wa ta'miha ma'tufun 'ala launiha. Wal hukmiyatu wawun harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi al hukmiyatu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Allati ma'tufun 'ala hukmiyatin marfu'un ay ma'tuf 'atfu bayan marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi mahallun li'annahu ismun mausulun mabniyun la mahalla laha minal i'rab. La launa la harfu li nafyil jinsi la mahalla laha minal i'rab laha khabarun mahdhuf. Launa mansubun lila launa mansubun bila wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu ismula. Wala riha wawu harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rab la harfu li nafyil jinsi mabniyun la mahalla laha minal i'rab laha khabarun mahdhuf. Riha mansubun bila wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu ismula ma'tufun 'ala launa. Jadi karena la itu beramal ta'malu amala inna, berarti kan tansibul ismu wa tarfa'ul khabar dan dia itu tidak ditanwin, isimnya tidak ditanwin. Wala ta'ma wawu harfu 'atfin la mahalla laha minal i'rabi la harfun mabniyun 'ala sukuni li nafyil jinsi la mahalla laha minal i'rabi laha khabarun mahdhuf.
ta'ma mansubun bila wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu ismu la ma'tufun ala launa yakfika khobarun marfu'un bil mubtada. Jadi mengenai khobar yang dia itu dimarfu'kan, dirofakkan oleh mubtada itu khilaf ya, tetapi kalau misalnya dalam alfiyah dikatakan wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada ka raf'u khobarin bil mubtada. Wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li ta'adzuriha 'anil harakah. Jadi ketika ada ya, yaitu sesuatu yang dia itu ta'adzur, tidak bisa untuk menyandang harokah. Adapun dia bisa menyandang harokah, dia itu nanti bisa menyandang harokah yang statusnya adalah al-khaful harokah, yakni fathah. Li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi mansubun bi yakfi wa 'alamatu nasbihi mahallun li'annahu mabniun. Jadi kaf itu kan isim dhamir. Kenapa kok dia itu dimabnikan? Ya, sesuatu isim yang dimabnikan itu berarti isim tersebut mempunyai keserupaan dengan huruf. Kasyabahil wad'i fi ismajitana wa kasyabahil wad'i fi ismajitana satar keduanya wakania batin ani fi'li bila ta'asun wa qaftikarun usila. Poin nanti ada empat kesyibah itu yang ketika syibah itu qawi maka dia itu nanti bisa dimabnikan. Jariyu fa'ilun marfu'un lil fi'li yakfi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'alal akhiri li'annahu ismun mufradun lam yunawwan li'annahu mudhafun. Al-ma'u majrurun bil idhafati ay mudhafun ilaihi wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun 'alaihi jarrun wa majrurun 'ala harfu jarrin mabniun la mahalla laha min al-i'rabi wa fa'idatuha lil isti'la wa ta'alluquha bi jaryu bisa bijari bisa. Kalau misalnya bijari itu berarti ngikutin tarkib, kalau misalnya bijari berarti i'rabul hikayah. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni majrurun bil idhafati wa 'alamatu jarrihi mahallun li'annahu ismun mabniun. Untuk peng-i'raban sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasal al-mughalladhatu tathuru. Jadi sebelum fasal ini sudah disebutkan mengenai pengertian atau pembagian najis itu tersendiri, berikut contoh-contohnya. Nah, untuk fasal berikutnya, yakni fasal yang akan saya terangkan itu adalah mengenai cara menghilangkan najisnya. Al-mughalladhatu tathuru bisa ghuslatin ba'da izalati 'ainiha. Jadi ihdahunna biturabin. Jadi pertama kali ketika ada najis mughalladhah itu yang harus kita lakukan untuk mensucikannya adalah menghilangkan ainnya terlebih dahulu. Setelah ainnya itu nanti hilang, maka selanjutnya dibasuh dengan 7 kali basuhan. Yang salah satunya ihdahunna biturabin. Yang salah satunya adalah dengan debu. Nah, 7 kali basuhan ini misal ya bukan berarti ketika misalnya ada anjing yang menjilat suatu tempat, kemudian jilatannya itu lebih dari 1 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, atau 10 kali, berarti nanti basuhannya masing-masing dari satu jilatan itu berarti 7 kali, itu bukan. Tetapi dia itu walaupun nanti jilatannya 7 kali, 8 kali, itu tetap 7 kali basuhan. Nah, bahkan ketika najisnya itu, najis mughalladhah itu bersamaan dengan najis yang lain, misalnya najis mukhaffafah ataupun mutawassithah, maka tetap menggunakan 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu. Nah, salah satu ini harus diletakkan di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Itu ketiga-tiganya bisa, karena semua itu berdasarkan hadis, berdasarkan riwayat hadis. Ada yang mengatakan yang di pertama di awal basuhan, di akhir basuhan, atau di tengah-tengah basuhan. Nah, dengan debu itu artinya debunya dicampur dulu dengan air atau seperti apa? Nah, ini ada 3 cara. Di penjelasan Kasyifatus Sajah, yakni syarah Safinatun Najah sendiri dikatakan ada 3 cara, tetapi yang pertama itu adalah yang lebih unggul, yakni air dan debu itu dicampur terlebih dahulu dan setelah itu baru diletakkan pada tempat yang terkena najis. Itu yang lebih utama. Dan yang kedua itu debunya terlebih dahulu diletakkan di tempat yang terkena najis, kemudian airnya. Dan yang ketiga
airnya terlebih dahulu yang diletakkan atau ditaruh di di tempat yang terkena najis, kemudian setelah itu adalah debu. Tetapi yang utama itu adalah yang dicampurkan. Kemudian yang kedua, cara menghilangkan najis yang kedua yakni najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Sama seperti najis mughalladah, yang pertama yang dilakukan adalah menghilangkan ain najasah atau bentuknya dulu. Nah, setelah itu baru memercikkan air, yaitu bi rasyil ma'i 'alaiha. Nah, ini yang membedakan nanti dengan mutawassithah. Kalau mutawassithah itu harus dengan jaryu, alias dia itu harus mengalirkan air, tapi kalau mukhaffafah itu hanya dengan memercikkan air saja, itu sudah dianggap cukup. Walaupun nanti di syarahnya dikatakan bahwa tetap yang lebih utama itu adalah mengalirkan air. Nah, memercikan air ini secara seperti apa ya? Secara merata ya. Ma'al ghalabah berarti artinya itu secara merata. Nah, terus kemudian contoh kasus ketika misal contoh daripada mukhaffafah itu sendiri adalah air kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan dia itu belum makan selain ASI. Nah, apabila kok diragukan tentang usianya itu sebenarnya kurang atau lebih, maka karena dalam kasifah disebutkan bahwa birosyil ma'i itu adalah sebuah rusoh, maka ketika syarat daripada rusoh itu pun tidak terpenuhi, maka dia itu harus dighusl alias harus dijaryul ma' gitu. Jadi ini masuk ke dalam kaidah pembahasan fikih, yakni al yakinu qad yuzalu bisyak. Terkadang sebuah keyakinan itu bisa dihapuskan dengan sebuah keraguannya ini. Karena apa? Karena sifat yang diragukan itu adalah dia sebagai syarat terpenuhinya rusuh tersebut. Kemudian mutawassitatun, yang ketiga mutawassitatun wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain. Jadi mutawassithah nanti terbagi jadi 3, ainiyatun sama hukmiyatun. Ainiyatun itu adalah dia itu najis yang mempunyai warna, bau ataupun rasa. Dan ketika hukmiyah itu dia tidak mempunyai warna, tidak mempunyai bau atau tidak mempunyai rasa. Nah, kalau yang ainiyah itu harus dihilangkan dulu ainnya, setelah itu baru jaryul ma'i. Adapun ketika hukmiyah itu langsung jaryul ma'i saja karena tidak ada bentuknya. Nah, terus kemudian jaryul ma'i sendiri itu sebenarnya di sini walaupun hanya sekali, di syarahnya itu dikatakan walau marratan wahidatan walau min ghairi fa'lin kal matari. Nah, jadi walaupun dia itu nanti karena hanya sebab hujan alias tidak sengaja dibersihkan secara langsung oleh manusia, oleh orang, itu tidak apa-apa, sudah tercukupi kanten niku. Contohnya dari najis mutawassithah sendiri yang hukmiyah itu ketika misalnya ada air kencing yang dia itu sudah kering dan tidak ditemukan salah satu sifatnya. Nah, itu penjelasan mengenai faslun al-mughalladatu tathuru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.